Ang tanang anda mo singgit og praise the Lord. Hallelujah. Palakpak at tang para sa langit. Palakpak at tagalangit. Hallelujah. Ibitaro na itong presensya sa atong buhay ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Gunang pulong sa Diyos ang tanan may gininhawa. Musinggit sa atong buhay ng Diyos. Kinahanglan natin mga pagdaig sa atong buhay ng Diyos. Malipay ta. Kanalipay nagtanaw ang atong Ginoo karon. Wala tanian ni mga igsoon para kita mo'y malipay. Atong itong ibutang sa itong una-una nga ang Diyos nalipay karon nga niyata. Amen. Magadaig sa itong buhay ng Diyos. Praise the Lord. Mag-awit ta, magagawa natin ang lahat. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, itabi natin ang problema. Isang bagay na kinabukasan, patungo sa walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, itabi natin ang problema. Isang bagay na kinabukasan, patungo sa walang hanggan. Ang kasing-kasing ko nagakalipay, nagaulat sa langit ng pagdaon. Nagakalipay, nag-aawit sa kahipulungan na buwan ni Jesus. siya mianhi, magluwas ka na to sa malipayo na pasan sa iyang krus. Alaran ko siya, simbahan ko siya, nang makita ko siya dayon. Ang kasing-kasing ko nagakalipay, nagaulat sa langit ko na pagdaon. Hallelujah! Nagakalipay, Nag-aawit sa kahibulungan na buwan ni Jesus. Siya mianhi, magluwas ka na to sa malipayo na pasan sa iyang krus. alaran ko siya, simbahan Ko siya, nandun makita ko siya dayon. Dagan sa lumban ikinabuhi, may gantihan na ulan. Iyak na ninyong kasalan, magtutok sa daganan. Mga saksi ka ninyo nagalanta, di ka magkabuta. Dagan sa lumban ikinabuhi, mananaog kang Jesus. Dagan sa Hallelujah! May gantihan na ulan. Iyak ka na ninyong sasala. Magtutok sa daganan. Yes, yes, hallelujah! Masaksi ka ninyo nagalanta, di ka magkabuta. Dagan sa Lumban ikinabuhi, mananaog kang Jesus. alipay ko, kay naluwas ako. Nalipay ko, kay naluwas ako. Nalipay ko, kay naluwas ako. Musinggit og hallelujah, kay naluwas ako. Alipay ko, Kay naluwas ako. Nalipay ko, kay naluwas ako. Nalipay ko, kay naluwas ako. Musinggit og hallelujah, kay naluwas ako. dagan sa lumban. Ikinabuhi, may gantihan na ulan. Hallelujah! Iyak ka na ninyong kasalan, magtutok sa daganan. Mga saksi ka ninyo nagabantay, Dili ka magabuya. Dagan sa lumban ikinabuhi,
Pagdaig ko ng buhay nga Diyos. Hallelujah! Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkanindot, paminaw ng patsyagon sa presensya ng buhay nga Diyos. Na siya karon mga igsoon. Kinalanda mo ito kusing-kasing sa pakigsalo kaniya mga igsoon. Praise God. Kung gusto niyo mabatyagan ang presensya sa Ginoo, abri ang imong kasing-kasing karon. Praise God. Hallelujah. Kung gusto ka nga mawalang problema, praise God. Abri mo kasing-kasing ipil ang iya pagkamaayo. Mag-aawit na mga igsoon sa kaawit. Ikaw ang Diyos sa bisan ako dili ang ayan ang panimong ipagamat. Sana mo naghasalam, Imong gihapon kong ipangga kung sabag na ako ganong igugma mong maayo. isang dili ang iyan, ako Musimba kung munay kanimo. Hallelujah! sana ko dili ang Ayan, ang panimong ipagamat. sana ko naghasalam, imong gihapon kong ipangga sa Sabag na ako ganong igugma mong maayo. Sa dili agayan ako musimba kung pagdaig kanimo. Hallelujah! Tinugan sa grasya, ikaw ang simbahon, tapos kagalagon, gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Agayan, kamasyan, sana ko naghasalam, imong gihapon kong ipangga Sabag na ako, ganong igugma mong maayo. isang Dili ang ayan, ako musimba, kung munay kanimo. Ikaw ang upang, tinugan sa grasya. Hallelujah, hallelujah. Ang sibahon, tapos Sugalan ko, gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Ikaw ang upang, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapos sugalan ko. Gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Gamanan ka, gamanan ka, Diyos. Hallelujah, palakpakan ng buhay nga Diyos. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah.
Hello, praise God, Jesus, hallelujah. Nanata karon sa pinaka-importanting bahin sa atong pagsimba, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Aron diha nato masinati ang ugma nga walaan nga gikan sa atong Ginoo. Praise God. Ihatag nato sa atong palanggang pastor. Praise God. Praise the Lord. Ang tanan mo singgit og praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tao mga igsoon nga naa na sementeryo dili na makadaig. Amen. Apan ang tao samtang buhi pa siya mga igsoon. Praise the Lord. Kinahanglan jud nato nga daygon ang Dios. Iyon pa sa pulong sa Ginoo, kung dili ta kabalong mudaig, ang bato mao'y suguon niya nga mudaig sa iyaha. Busa insulto sa tao nga mao'y gihatagan og kinabuhi. Praise the Lord. Kinahanglan kita jud ang mudaig sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Sa dili pa mo magalingkod mga igsoon, magbasa sa ta sa pulong sa Ginoo, diri mabasa mga igsoon sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 8. Praise God. Hallelujah. Wala na ko ni napasa mga igsoon no kay ining gikan pata sa biyahe mga igsoon murag ang lawas na to lami gyud kayo ipahulay no. 2 Peter chapter 1 3 to 8. 2 Peter. Second Peter chapter 1 3 to 8. Praise the Lord. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Dios ang iyang Dios nung gahom. Naghatag kanato sa tanang butang. Bahin sa kinabuhi. O pagka-Diyos nun pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga nagatawag kanato sa iyang kaugalingong himaya o pagkahalangdon. King James na. Sister Jubela, King James. Mura magdili gud siya haom sa ako ang Bible. Second Peter chapter 1 verse 3. Tama. Sa 4, natungod ni ana kita iyang gihatagan sa bililhon ug dagko uyamot nga mga saad. Aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pagkadunot nga ani-ani ining kalibutan tungod sa pangibog ug magahimo kamong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Sa 5, ug tungod ni ana among hinungdan himuan ninyo ang tanang paningkamot aron sa inyong pagtuo ipuno ang maligdong nga batasan ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Sa 6, ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon ug ang pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamain ng tuson ug sa pagkamain ng tuson ipuno ang pagka-Diyos-non. Sa 7, ug sa pagka-Diyos-non ipuno ang pagbati nga inigsuon ug sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Ang last verse, kay kung kining mga butanga inyong mabatunan ug magatubo kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. 9, padayon nato sa 9. Kay bisan kinsa nga nakulangan ni ining mga butanga, siya buta ug igo lamang makakita sa duol ug nahikalimot nga siya nahinluan na gikan sa iyang karaang mga sala. Praise the Lord. Dadun ko kamo mga igsoon sa usa ka tema nga nagaingon, the spiritual journey, no? Ang atong espirituhanong pakiglakaw, no? Kauban ang atong Dios. Hallelujah. Usa nagaingon siya diri, how to grow spiritually. Praise God. Magaampo ta dalaygon ug mahigugmaon nga Dios
Niningtak naa sa kautuhon ako nagaampo bisan pa ang imong mga pulong. Gibasa na Ginoo sa balaang kasulatan ug kini nga mga pulong magatudlo kanamo sa pagkinabuhi nga magalakaw sa espirituhanong pakigpanaw kauban nimo o Dios. Busa nagahangyo ko God nga ablihi ang among mga hunahuna ug salabutan nga among masabtan ang among espirituhanong kinabuhi kung nagasubay ba kami diha sa imong kabubuton ug ang akong mga pag-ampo kauban sa imong mga katawhan karon nga naa diri sa balay alampuanan nga managpatalinghog sa imong mga pulong nga kining pulonga dili kini makawang mulabay lamang sa among mga igdulungog apan himuang nga mapatik kini sa among kasing-kasing nga sa diin o Dios kami magalakaw subay Ginoo sa imong kabubuton pinaagi sa espirituhanong mga pagkinabuhi ug usa kami ka mag-aambit Ginoo sa imong kinaiya. Busa salamat o Dios sa imong pagkamaayo, dalaygon ka sa walay katapusan, dihugi ang imong alagad nga magapanulti sa imong mga pulong. Ako kining ginatugyan ug gisalig sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon ug magalingkod na ta. Praise the Lord na dako ang akong pagpasalamat mga igsoon nga ania kita ni ining kabuntagon. No? Kining nangalagad tag og Ginoo mga igsoon, bisan wala ta kaadto o bisan wala ta nakatultol sa maong dapit, praise God, basta moampo ta ug magpabilin ta diha sa pagpangalagad, tultulan ta sa Ginoo. Amen. Usahay ang GPS ba? Kanang GPS bitaw sa mga sakyanan? Ay panahon no nga mamali sila og tudlo, di ba? Pero ang atong buhi nga Dios, kung sundo nato ang GPS nga iya sa Ginoo, dili yud ta mamali. Amen. Tudluan yun ta sa Diyos og insaktong dalan. Amen. Praise God. Hallelujah. Busa, nagpasalamat ko sa Ginoo nga gikan ko diri ato ang Miyerkules. Ingon sa akong anak nga tawagan nato ang atong parenti sa Banasilan aron kuan. Kay dili man siya online kay wala ditoy signal sa ilahang balay. Pag abot ta mo mga igsoon sa diri sa San Fernando pa mga igsoon, nagkuan na siya, nag-reply na siya sa akong chat ang among igagaw mga igsoon nga naa sa pag umangko nako sa pag-agawan, ni-reply na siya sa akong chat nga kuan kining nagpatudlo mi sa agianan mga igsoon sige mig tinawagay. Hangtod mga igsoon nga naabot mi dito hapit na alas 12, dito mi sa ilahang panimalay, dito mi gi papaniudto. Nagbalon-balon mi Mr. Lingling kay ingon man ni Ma'am do na magbalon tate kay Birni Santo ra ba kanang holiday ra ba karon basig walay mga baligya kung asa ta maabtan makakaunta. Pero mga igsoon, praise God, samtang nagpuntakay na mi sa ako ang pag-umangkon sa agaw mga igsoon, wala mi kahibalo nga di kadakop daw manok, di kuha nag mga butong. Pag abot na mo mga igsoon, praise the Lord, dito mi nakapainiod to sa ilang balay mga igsoon nga ang manok ang sudan, ya among sudan baya no ka itlog ra. Dinali-dali, kadlawon pa. Usa, salamat kayo sa Ginoo. Ang isa gyud akong gipasalamatan Sir Lingling, ang atong mga parinti, bisan asa di ay sila. Praise God. Aduna gyud mga pamaagi nga ang Ginoo mga igsoon nagtawag kanila. Ang sinugdanan atong mga igsoon nga nag-attend sila sa amo ang reunion sa Tagum, no? Dito nag-reunion mi atong sa patong nga year. Nag-reunion mi dito mga igsoon, dito mi nagkakita. Hangtod mga igsoon, naglibog sila og unsay standing sa ilang kaluwasan sa ilahang simbahan. Assemblies of God. Karon mga igsoon, niadto sila dito sa akong magulang sa Ruhas. Ingon siya, tiyoy, unsa gyud ay ning among bautismo, mali gyud ay ning ngalan sa amahan anak. Giingnan gyud sa akong magulang nga dili gyud na insakto. Ang insakto, ang bautismo gyud sa ngalan ni Jesus. O to mga igsoon nga niadto sila dito sa ako ang pag-umangkon nga pastor sa Dado, dito sila nahayagan, gibautismuhan sila mga igsuon, hangtod pa iyang mga ugangan diha sa Banasilan. Daghan kay sila na bautismuhan ug nagpatindog na sila og simbahan.
No, lipay gyud po ko kaayo mga igsuon nga sa wala pa nibalik ang Ginoo ang among mga kaparintihan mga igsuon. Praise God, nahimo yung nangalagad sa Ginoo na naagyod sa insakto nga kamatuoran, no? Praise God, nya lipay pud ko nga naapod mi diri. Praise God, ang mga hain pud mga igsuon, no? Pila na gani mo katuig? Na yupi, mag 6 years na karong Mayo. Mag 6 years na. Busa sila mag 2 years pa sila. Praise God. Busa salamat ko sa Ginoo nga nahimamat yun nako pag-ayo ang akong mga kaparintihan na dito sa Cotabato. Daghan kaayo mig mga parente. Kung maghisgot og mga parente na ami mga kaparintihan yun dito mga igsoon sa Cotabato. Nagkahimamat mi sa akong igsoon nga pastor nga hapit na mamatay. Gikuan na og ipagawas na sa doktor kay dili na makaya sa doktor pero karon buhi siya nga dako mga igsoon. Tungod kay ang atong Dios nga gialagad buhi pod nga nag-ayo sa iyang balatian. Amen. Praise God. Busa pasalamat ko sa Ginoo sama tong istorya ni Brother Ruel nga ang uban og malit ka di nakakalingkod. Tama gyud. Kami first night na ulahi lang mi gamay mga igsuon wala mi lingkuranan. Dito na lang mi daplin-daplin, no? Mo na nga karon mga igsuon mo na ginaingon dagan sa lumba ning kinabuhi. Tama gyud Brother Pastor Jomar na kining atong pagpangalagad dinaganay gyud ni sa lumba. Kinsa toy una makaabot bilig ko ni Brother Edgar alas city pa na ana diri grabe kadasig no. Praise God. Alas city pa na siya diri simbahan mga igsuon. Ingko nga lami gyud ay ning naay mo attend ta og mga fellowship no. Mga nanay kita na po'y sunod, dili ta paalkansi, no? Attend yun ta mga igsuon, kay ba ni ginaingon nga, naata sa spiritual journey. Amen. Naata sa spirituhanong pakigpanaw. Praise God. Naay duha ka dalan nga ato lang pilion. Naaba ka diri sa dalan sa spiritual nga pagkiglakaw. Diri ba ka sa dalan sa kalibutanon nga padulong ka sa mga kapildihan o kasakitan. Mo na karon ang atong siguruon karon mga igsoon ang atong spiritual journey, no? Praise God. Unsa man spiritual journey? Espirituhanon nga pakiglakaw ba? Kay nagaingon ang pulong sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. All, Sister Rebecca, no? Na-bless ko sa iyang testimony nga nagaluto siya mga igsuon nga sa iyang hunahuna nagaampo siya nga Lord hutda ni mahurot unta ni akong baligya ipahurot ko na kay giuna man nimo hunahuna ang Ginoo nga mahurot ang imong baligya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ingon ana lang mga igsuon labi nang naay mga tindahan mga igsuon ayaw mo pakawala sa paglahom kuan ninyo ang pulong sa Ginoo nga ilihang ninyo inyong mga baligya kag Lord karong adlaw Ginoo panalanginin ni among baligya nga daghang mga tawo mo ari sa among tindahan nga daghan mighalin di ba pag abot sa Domingo malipay ka nga makahalad ka sa Ginoo. Amen. Nya Lord panalangini akong trabaho nga malipayon ko sa akong trabaho Ginoo nga unta bisan pag daghan nagasaway daghan nagadaot daghan nagachismis daghan nagalibak pero Ginoo ikaw ra man ang akong gisaligan kinsa man na sila nga akong tan-awon kay ikaw man ang akong Ginoo ikaw man ang magbubuhat sa akong kinabuhi no ingon ana lang mga igsuon pasagdahin na ng ubang mga tao karon din sa kalibutan ingon ana gyud kay naa pa ta sa kalibutan karon mga igsuon daghan gyud tag mga makita nga dili maayo apan mga igsuon nagaingon ang pulong sa Ginoo tutok kang Kristo nga maoy magbubuhat. Amen. Maoy magbubuhat. Hallelujah. Ang uban mga igsoon kusog mamantay. Ang uban kusog manglibak. Pero kita mga igsoon, hallelujah, looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Asya gayud mga igsoon ang magpinis sa atong pagtuo. Amen. Hallelujah. Sa panahon karon nga lisod mga igsuon pero mga lagad ta sa Ginoo nagunahuna ba mo lisod mapuno ba ang gym sa laak og lisod wala na ta nagunahuna mga igsuon kay nganong man ang atong Ginoo nga gialagad the best supplier. Amen. Provider
unong midapit sa duol sa Valencia mga igsuon, nagtubil si Ma'am Duna. Ko nga, Ma'am Duna, na ako kuan ihatag. Siya, ayaw na. Nagtubil siya 2005. Siya, yawa tinong, ang 2005, gamay rakit kaayo sa una ka ng 2005, full tank na ni, pero karon to nga lang. Pero mga igsuon, pasalamatan na to ang Ginoo. Amen. Praise God. Matod pa ni Pastor Bunbun, na si Sarian yang anak, yang asawa. Nagkasakit pag yun ang iyang anak na apakaroon sa ospital. Pero ang iyang nakita, mga igsuon, ang pagkamaayo sa Ginoo. No? Nga na si Sarian ang asawa, siro-siro ang bayro nun sa ospital. No? Praise God. Kung magsigitag bagulbol mga igsuon, praise God, dugay ta kaabot sa ato ang padulngan. Sama gud sa mga Israel, na dugay sila makaabot mga igsuon sa dapit sa Kanaan. Kay nganuman, nagbagulbol man. Ingon tong mga katawan, Moises, nganong gidala man nimo mi diri? Kay kanang Ehipto nga gikuhaan mo tong kalibutan. Karon gikuha naman ta sa Ginoo sa kalibutan. Wala naman ta nagkinabuhi og kinalibutan nun, kay kung kalibutan amo adto ta diskuhan. Kung kinalibutan amo ang patagkuan, mga unsa diha, mga unsa sa kalibutan. Pero kay spiritual journey maning atoa. Nagalakaw na ta sa espirituhanon nga makigpanaw kauban ang Ginoo mga igsuon. Wala na ta nagalakaw mga igsuon nga maproblema pa ta mga igsuon amo ni problema gyud na og dili nimo hunahunaon pag-ayo, dili nimo itumong ang imong hunahuna sa Ginoo, dili nimo isalig sa Ginoo ang imong hunahuna, problema gyud na. Pero bisan pag naa kay problema, kung itugyan nimo sa Ginoo, tamakan lang na nimo ang problema, mawala rang problema, masulbad ang problema, pinaagi sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Amen. Nagaingon siya diri mga igsoon, mga mag-aambit sa Dios mong kinaiya. Diri ta maghisgot sa mga kinaiya mga igsoon. Kung mag-aambit kita sa Dios nung kinaiya mga igsoon, murag yun tag kinaiya pod sa Ginoo. Amen? Praise God. Kung awayon ta, hilak ra ta. No? Praise God. Kung libakon ta, pailob lang ta. Kaingon man ana ang kinaiya sa Ginoo. Nagaingon siya, ang iyang Diyos nung gahom. Naadi ay gahom mga igsuon sa diha nga magalakaw kita sa espirituhanong pakiglakaw nga kauban sa Dios. Adunay gahom. In the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, sa ngalan ni Jesus mulagpot ang kaaway. Sa ngalan ni Jesus mulagpot ang yawa. Adunay gahom ang matag usa kanato samtang nagapanaw kita kauban ang atong Ginoo. Amen. Ang iyang Dios nung gahom nagahatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi. No? Ang iyang gahom nagahatag kanato mga butang. Og pagka Dios nun pinaagi sa atong kahibalo. Kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya ug pagkahalangdon. Busa ang atong pakiglakaw, ang atong espirituhanong kinabuhi mga igsoon, kinahanglan ato kini kanunay mabatunan. Kay adunay upat ka klase mga igsoon ang atong pakiguban sa Dios. How to grow spiritually. Unsaon nato pagtubo nga espirituhanon? Number 1, the Word of God. Kinig yung pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Brother Edgar karon mga igsoon, nag-ingon siya, o karon magaadto na ta sa pagpaminaw sa importante yun ang pulong sa Ginoo kay mao kini ang mosulod sa atong kasing-kasing ug mao kini ang mutudlo kanato nga kita magkinabuhi diha sa espirituhanon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Espirituhanon ang the Word of God ug atong yung masabtan kung kinsa ang atong ginasimba. Kinsa ang atong gialagaran. Kay daghan karong mga simbahan nga nagatudlo sa pulong sa Ginoo pero dili insakto
adto ang mga pamaagi, pinaagi sa kaluwasan. Adunay usa ka pastor nga Trinitarian. Gipangutana siya ni Pastor Mario, unsa man di ay ang imuhang sa diha ka nga naa pa ka diha nga pundok, unsa may imong pagsabot? Siya, hanging yung kaayo, pastor. Hanging kay dili man nimo masabtan, kanang dili man nimo masabtan ang kaluwasan maimong gyud. Kay ngano man ang bautismo mali man. Pero sa diha nga nasabtan na niya mga igsoon, praise God, ang tinuod nga bautismo sa pangalan ni Jesus ug mapasaylog yun ang atong mga sala sa diha nga nahuman na siya na bautismuhan. Ug karon mga igsoon, isog kaay siya nga musakyaw. Gwapo gyud ay ning naakay natun-ano sa mga mali nga doktrina unya makurek na bitaw siya na dili gyud kapugnan. Maskin asis siya abot nga lugar mga igsoon, mga amigo niyang pastor iya gyud nang ginashiran mga igsoon. Praise God. Pares ni Sterling Ling gahapon. Sa birthday sa ihang mama, daghamig parinti mga igsoon. Nakatawagan ni kuno. Ato na ni birada na Sterling Ling sa tinuod nga kamatuoran. Oh. Praise God. Tinuod na mga igsoon. Kay kung dili magud nato sila sultian sa tinuog nga kamatuoran, naatay mabasa sa Ezekiel nga kung dili nato sila masultian sa kamatuoran, ang ilang mga dugo paninglon sa atong mga kamot. Oh. Paninglon. O ngano wala man nimo ni sulti eh. Nga unta suod man mo, silingan man mo, parinti man mo, igagaw man mo. O gani na mga igsoon nga nalipay ko nga akong mga parinti diha sa Banisilan mga igsoon. Praise God, pag adto nako na purting mga dasiga, supported kaayo sila mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo. Praise God. Mauna mga igsoon nga ang atong spiritual nga kinabuhi kinahanglan ato ning atimonon. Amen. Dili lang mga igsoon, praise God, na atay trabaho. Praise God, maingon ni Brother Edgar ganina sa unang panahon nga wala pa ko nagapangalagad sa Ginoo, kaadlawon pa, hala, trabaho, pagkahuman, maura man wala man gihapon. Maura man gihapon. Pero karon lahi na mga igsoon, na anatay kontento sa atong kinabuhi mga igsoon. Kung unsay naa, kontento na ta, dili kay katong mga butang nga gusto natong maabot mga igsoon, nga pag-abot sa panahon, mawala ra man gihapon to. Amen. Brother Ruben, ayo ka balakag wa kay trabaho, basta mga lagad ka sa Ginoo, buhion yung ka sa Ginoo. Maulang na ibutang sa atong una-una, kay daghan ang Dios mga pamaagi, kung unsaon niya pagbuhi. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, nabuhi manggani ng mga langgam nga naglupad-lupad lang sa kahanginan, gibuhi gani sila sa Dios. Kita pa ba ka nga gipangunayan ta sa pagbuhat sa Dios? Siya gyud mismo naggunit sa tao, gibuhi niya ug basta naata sa pagpangalagad, dili ug dili gyud ta pasagdahan sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Nga kabalog yun ta nga ang atong Diyos usaran yun. Ay pagtuog tulo ka Diyos. Usaran yun. Pilang man dahil nagpalangsang sa cross, di ba? Si Jesus Christ na. Naguol ko mga igsuon. Kaya ay mga batanon, gipapasan nila sa krus. Gitungtungan pag yun ang krus. Sige pa nilang kulata hangtod na hagba mga igsuon. Yaga-yaga naman ang ilaha. Praise God. Iko kasabot ba mo? Wala di ko kapugong ni comment ko. Kasabot ba mo? Unsa day mensahe anang pagpasan sa krus? Kay kung kasabot lang mo unta, makasabot mo, kaluwasan na. Gipasan sa ni Jesus Christ ang krus. Para na sa pagbayad sa atong mga sala. Pero sila giyagaan nila, gigara-garaan nila mga igsuon, hallelujah, ang kamatayon ni Jesus Christ. Samantala unta maghinulsol sila. Magbasol sila sa ilang mga sala. Nga gihigugma sa Dios ang kalibutan. Nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Nga ang tanang mutuo, makagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Muna ang pulong sa Ginoo, pinaka-importante. Ingon pa ni Pastor Bonbon, gitagaan ako siya Bible gabi eh. Ingon siya la,
ang i-google na to, ang igasto na to nga oras pagsigig cellphone, ibasa na to Biblia. Sulod sa isa ka bulan, Genesis hukdo na to na. Sunod ka bulan, Exodus hukdo na to na. Kaya man di ay. Praise God. Nganong didto man ta sa mga piki nga mga balita, nganong didto man ta sa mga reels, nganong didto man ta sa mga balita nga walay hinungdan nga ang pulong sa Dios, hallelujah, makapalig-on man day kanato, makadasig kanato, hallelujah, magahatag kanato maayong kaugmaon. Amen. Praise God. The four wheels of spiritual growth ang ikaduha kining pag-ampo. Amen. Kini pag-ampo mga igsuon. Tama itong giitudlo diri sa Sunday School ganina mga igsuon. Praise God. Na kung naa kay pagdumot, iampo na lang na sa Ginoo. Kung naa kay kasuko, iampo na lang sa Ginoo. Ihilak na lang na sa Ginoo. Tinuod na kay ngano na-experiensyahan po na nako. Kinahanglan kung gusto mo maka-experience mga igsuon, namoy kasuko, kapungot mga igsuon, ihilak, iampo sa Ginoo, di ba mahupay ang imong kasing-kasing. Malipayon ka ug magadayeg sa Ginoo. Amen. Praise God. Sabay mi ni Ma'am Duna, ingon siya, ako, maestra man ko, principal, akong sweldo, pero di ko magmalipayon mauro na. Sa diha mga igsoon nga gigamit siya, ingon siya, diri gyud nako na tagamtam ang kalipay. Sa diha nga mamuhat gani ka sa buluhaton sa Ginoo. Praise God. Ikaw Sterling, nag Sunday school teacher naman gyud karon. Unsa man gyud imong gibati sa imong kaugalingon, lahi ra gyud kani adto og karon. Lahi ra gyud nang magpagamit ka sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Naadto ka gibati nga kalipay mga unspeakable joy. Amen. Kanang mga lagad ta sa Ginoo nga tinud-anay mga igsoon. Praise God. Mutudlo ta sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon nga tinud-anay. Hallelujah. Kay ang una manggod natong gitudluan samtang gabasa ta sa pulong sa Ginoo, kita man mismo ang gitudluan og una. O tan-awa ra gud na ninyo. Tulo ang mubalik sa atuwa, isa ra among matudlo, saksi ang langit. O mo na nga, praise the Lord, magbasa ta sa pulong sa Dios, mga iliim nun gani nga ikaw walister, wali, ayog ka. Diha yun ni mo makita mga igsuon, na samtang muwali ka, siya lami man din muwali, no? Katagaan man din kagkaalam sa Ginoo. Wala man din ako ma-experience sa una, pero lami man din ay ning magwali, lami man din ni mag Sunday school, lami man din po ni magsong leader. Kung yabag ka, magwapo imong tingog. Amen? Naku, kauban sa una mga igsuon, si Elizabeth Imarga, porteng yabaga. Pero sa diha, nangayo siya Ginoo, fasting siya mga igsuon, pagkahuman mga porteng ninduta. Amen? Kana si In-In, wapo pa din nagtingog sa una, pero ilang gibuhat, magsige sila fasting, apil magsigig kanta mga igsuon. Oh, si In-In dito sa SMD, galamito na, ingon na si Ma'am Duna. Si In-In, no, kay galamito lang gihapon, mas kinaan na diri sa Picas District. Kay nga naman, dili maulaw mga igsuon sa pagpagamit. Praise God sa pulong sa Ginoo, sa pagbuluhaton sa Ginoo. Praise God. Busa Brad Aljon, ipadayo ng imong pagsangyaw. Praise God. Gimintor man po ni siyang pasulbunbon. Yan naminaw ko sa iyaha. Maayo man kayo mo deliver sa pulong sa Ginoo. Iko Eskwela't Bible School. Praise God. Pwede maka-Eskwela't Bible School bisag minyo na ka. Kadaghang nag-Eskwela't Bible School nga minyo na. Amen. Busa gusto gyud nato nga mulakaw ta mga igsuon sa spiritual nga dalan. Amen. Ayaw pagliko-liko mga igsuon. Praise God. Hapit ng panahon. Praise God. Nagkagubot ng Middle East. Kung basahon nimo ang Biblia mga igsuon, sila gyud ang magsugod og kagubot. Hallelujah. Sila gyud mga igsuon ang mabasa nato sa Biblia. Busa dili na panahon karon mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Nga magbinalakbol kung sa Ilonggo pa. Unsa na sa Cebuano? Maghugoy-hugoy.
Wala na'y panahon karon sa paghugoy-hugoy sa kalibutan. Kinahanglan pilion nato ang atong barkada. Kanang barkada nato nga muhatod kanato mga igsuon sa kinabuhing dayon. Praise God. Hallelujah. Kung naamang kay barkada, sangyawi sa pulong sa Ginoo. Luwasa ang iyang kalag. Naamang kay partner sa kinabuhi, sangyawi. Ampui. Ilihans mga igsuon. Amen. Praise God. Hallelujah. Di ko kalimot, Sister Bingbing. Kana si Brother Peter, makaingon jud ko nga, dili jud ni maliwas, pero sa diha nga nagdamgo ko. Nagdamgo ko, Sister Lingling. Nga nakabarong na siya. Pagkasunod bulan, isimba na. Padaygan gihapon ta sa Ginoo para mga igsuon nga ang ang mga kalag musimba ug mopadayon sa pagpangalagad. Amen. Praise God. Si Brother Kim, praise God, kato atong igsuon nga nagasimba diri. Ako siyang giistoryahan jud. Ang imong anak nagpaabot nga moduol ka sa altar. Diri siya nagluhod siya diri mga igsuon. Kining bata nga maanad na og luhod og pulpito. Nya makita niya ang imong ginikanan, makita niya ang iyang imahan ug inahan. Praise God. Nagsige sig panglingi didto. Wala man ni duol akong papag mama. Basta gay sakit kay akong marag ang akong kasing-kasing ba marag gitulisok ba. Sige siya glingi. Nadugay mga igsoon wala man ni duol, dire gyud siya nagampo tong bata. Unya, giduol nako siya, gilihams nako siya, purti gyud niyang hilak. No? Praise God. Usahay kitang mga ginikanan, ang bata mahinungdan nga kita mudasig sa pagpangalagad. Ang bata mahinungdan mga igsuon nga kita mudut-dut sa pagpangalagad. Usahay na atay mga anak nga magsakit mga igsuon. Praise God. Usay magbalisang ta. Unsa may ipainom nako paracetamol unsa man ni ani. Pero wala na kay pasingagtuan mga igsuon. Praise God. Mutawag ka sa Ginoo mga igsuon. Ang gusto sa Ginoo bisan pag-unsa kadaghan ang imong tambal nga ipainom nimo sa imong anak mga igsuon apan aduna di ay plano ang Dios nga kinahanglan ang imong pagtuo padakon nimo ang imong pagtuo mosalig ka sa Ginoo para aduna milagrong mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Praise God. Para sung nagwali si Pastor Gerson. Hallelujah. Akong lawas mag-igsoon, kapoy yun. Duol ko diri mga igsoon, ampo ko, porte yun akong hilak, Lord. Giluon ako, ininom aning tambal na ako, Ginoo. Di na ko gusto mainom, Ginoo. Ayuhan ako, Ginoo. Porte yun akong ampo sa Ginoo. Sa ikaduhang milagro, nga gihimo sa Ginoo. Praise God. Human sa kong ampo, wa na ko gihutoy mga igsuon. Praise God. Gihuman lang nako ang akong tambal. Wa na gyud ko mga igsuon. Praise God. Dili pa nako gusto. Kaya nakaingon gyud ko sa Ginoo, Lord. Mura man kong nakaminos. Ngano mo inuman ko ang tambal nga makadaot man gani ni sa akong mga unsa diya sa kalawasan. Ikaw ra gyud ang akong gituhuan. Moto mga igsoon, salamat kayo sa Ginoo. Gusto di ay sa Dios nga magahimo siyang milagro sa atong kinabuhi aron kita mga igsoon makabaton og dugang pa nga kalig-on diha sa pag-alaga diha kaniya. Gusto sa Diyos nga makita ang imong pagtuo. Gusto sa Diyos nga makita ang imong dakong pagsalig. Praise God. Dili siya gusto mga igsuon nga mag-alinlangan ta sa pagsalig kaniya. Ang gusto niya mga igsuon, praise God, katubyong pagtuo mga igsuon, hallelujah, nga iyang makitaan, hallelujah, diha sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Dili jud mga igsuon. Ako magulang mga igsuon. Giina na siya sa doktor. Dili na ko kapasalig nga mabuhi pa ka. Tungod kay ang imong sakit. 40-60. Praise God. Pero karon makatulo ang akong luha. Ang akong magulang mga igsoon gigamit pagbalik sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mula na ibutang nato sa atong hunahuna unsa man kadako ang atong problema mga igsoon. Praise God. Diha mga igsuon ra ba? Kung magpagamit ka sa buluhaton, purti pong daghana
nga mga babag mga igsuon. Gabi nagahuna-huna ko, Lord, mahimo lang ng babag sa akong pagpangalagad. Mahimo lang ng babag sa imong buluhaton. Basta ayaw na itugod Ginoo nga magbalik-balik pa sa akong ahuna ang mga butang nga mahimong babag. Praise God. Sa una mga igsuon, nagsugod na, magsugod na ang sectional LM conference. Grabe nga problema. Praise God. Grabe mga igsuon nga mga pagsulay sa kinabuhi. Hallelujah. Pero nagaingon ang pulong sa Ginoo, dili gyud nako na kalimtan mga igsuon. Casting all your cares upon him, for he careth for you. Busa kining mga ay kaduha mga igsoon kinig yung mga pag-ampo. No? Praise God. Kana bitang murag daog-daugon na gyud ka mga igsoon. Nya dili man ka gusto mo balos lagi kay Kristohanon lagi ka. Dili ka gusto mga igsoon mo balos og istorya, dili ka gusto mo balos mga igsoon sa cellphone. Dili ka gusto mga igsoon ka ikaw imbis nga mo balos ka mga igsoon ikaw na himuong dautan. Praise God. Pero mga igsoon kung ato lang himuon nga muluhod ug moampo, muhilak mo tiyabaw sa atubangan sa Ginoo, maunay insaktong mga igsoon nga magalakaw kita diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Amen. Ang ikatulo mga igsoon, fellowship with others Christian. Makigsandurot kita, makiguban ta kanunay sa mga Kristohanon. Makigsandurot kita mga igsuon sa mga espirituhanon nga mga tao. Praise the Lord. Makiguban ta sa mga taong espirituhanon. Makiguban ta sa mga taong mga igsuon nga mga positibo. Ayaw pakiguban sa mga taong mga negatibo kay mahimo kang negatibo. Pero kung mahimo ka mga igsuon, praise God, makiguban ka sa mga taong positibo, mahimo po na positibo ang imong mga panghuna-huna. Busa nagaingon siya diri sa iyang mga pulong ug tungod niini hinungdan himuan ninyo ang tanang paningkamot. Maningkamot mga igsoon, we are not perfect. Maningkamot ta matud pa sa verse 5. Ug tungod niini maong hinungdan himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ang pagtuo. Pinaagi sa inyong pagtuo ipuno ang maligdong nga batasan, no? Natay pagtuo nya mautag batasan inon manggihapon ta nga unsa man iyang pagtuo oy nga pangit magbatasan. Ingon sa Ginoo naatay pagtuo pun-an nato og maligdong nga batasan. Ug sa maligdong nga batasan ipuno nato ang kahibalo. Mabutan nam ingon ang uban nga dako man ta ni grado pero murag may grado, no? Pero ang pulong tama gyud. Amen. Nga aduna tay maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo ug ang ikahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Kung naatay kahibalo mga igsuon, ipuno nato mga igsuon. Hallelujah ang pagpugong sa kaugalingon. Ipuno ang pagkamainang tuson. Ug ang pagkamainang tuson ipuno ang pagadiosnon. Ug ang pagadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsuon. Ug ang pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Mao nang ginaingon mga igsuon, praise God, ana ay gugma, paglaom. Hallelujah apan ang labaw sa tanan mao gayud ang gugma. Kay kung wala pa ang gugma, wala mo diri karon. Amen? Wala mo nagsimba kay wala man mo nahigugma sa Ginoo. Apan tungod kay nahigugma mo sa Ginoo, nisimba mo tungod kay nahigugma mo sa Ginoo. Naingon ang pulong sa Ginoo, ako ang unang nahigugma kaninyo. Ug kamo usab mahigugma usab kanako. Kay kung kining mga butang nga inyong mabatunan ug magatubo, magatubo. Kini mapahilayo kaninyo sa pagkatasbukan ug pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo. Sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nang ginaingon mga igsoon kung mga lagad nata sa Ginoo. Daghan tag kahibalo. Praise God. Daghan tag kahibalo mga igsuon. Kay daghan man ang pulong sa Dios nga nagatudlo kanato. Mo nagiingon sa pulong sa Ginoo, praise God. Kung Kristohanon ka, kung naa ang gahom sa Ginoo kanimo, praise God, walay makatungkad sa imong kahibalo.
Si bisan kinsa walay makatungkad sa imong kahibalo. Kung pangutan-on ka mga igsuon, matod pa sa pulong sa Ginoo, ayaw kabalaka, kay ako ang mutudlo kanimo sa imong pagpanubag. Amen. Ug mahibulong na lang ka nga sa imong pagtubag, nga wala nimo gihuna-huna, nganong kadto man ang imong gitubag. Kay nganuman nagaingon ang Ginoo, ayaw kahibulong. Ayaw kabalaka, kay ang kahibalo nagagikan kanako. Man ang kaalam mga matod pa sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5. Praise God. Kinsa katong nagkinahanglan og kaalam, papangayua siya. Amen. Praise the Lord. Pangayo sa Ginoo kaalam. Amen. Busa pasalamat pug ko mga igsuon sa atong mga estudyante, no? Mga estudyante, mga igsuon sa ato ang nag-graduate sa atong grade 12. Didto mang jud ko. Praise God. Sila mga igsuon ilang trabaho, simbahan, eskwelahan, mga igsuon. Puros na ay mga honor. Wala manahay honor basta kay na ay with honor. Amen. Praise God. Praise God. Salamat sa atong mga estudyante kay nagapaminaw gyud sila sa pulong sa Ginoo. Pero kanang uban mga igsuon, praise God nga dili tayo mudot-dot sa pag-alagad sa Ginoo. Praise God. Hunahunaan ninyo nga wala gyud tay mahimo kung wala ang Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. Busa nagaingon po siya diri, fellowship with other Christian. O katong fellowship sabin. Fellowship sa LM. Mga nanay, akong gihangyo kaninyo, huyog yun ta ninyo mga igsoon sa fellowship. Kung naapay panahon. Kay matod pa, basig dili na daw maadto, dili na daw maabot sa fellowship sa nanay. Aw ampo lang ta. Pasalamat yun ta og maabot pa ta sa fellowship sa nanay. Napoy moingon nga, di lang ta kaabot sa konferensya, district conference. Kay dito ra ba sa Davao? Aw, mo di ginaingon. Mag-agad ra gyud ta sa Ginoo. Pero mentras nga naa pa ta sa atong local church mga igsoon, ginatudloan ta sa pulong sa Ginoo, bugat baya kaayo ang pulong sa Ginoo sa pagkakaron. Amen. Sa Sunday school nato, bugat to mga igsoon. Kay naatay kasimba lang ta pero natay gihambin nga kasuko, kapungot. Dili na maayo kinahanglan isalikway gina nato. Amen. Kaya kung mag-rapture, dili ra ba gyud ta ma-rapture ug natay kasuko, no? Praise God. Kinahanglan ato ning ayuhon pagdala ang atong pagbati. Amen. Kay usahay ra ba ang paagi sa yawa karong panahona, ig-on ka sa emosyon. Amen. Praise God. Labi nag sige kag tanaw og cellphone. No? Praise God. Grabe gin ang mga balita. Napay mga piki ang bisan dili tinuod, mahimong tinuod na lang. Praise God. Busa ig-on ka sa imong emosyon. Busa kining atong emosyon mga igsoon, atong pagbati itugyan nato sa Ginoo. Lord, ikaw na bahala. Sa akong kinabuhi Ginoo, dili na ko gusto pa nga magpaligoy-ligoy pa ning kalibutan, no? Atong itugyan sa Ginoo ang tanan kung naa man tay pagbati nga kabalaka, naa man tay pagbati nga kaguol, naa man tay pagbati nga pagduha-duha mga igsuon. Praise God. Ato na nang walaon, Ginoo kuhaan ni tanang pagduha-duha, kuhaan ni tanang kabalaka, kay gusto ko magalakaw sa espirituhanong kinabuhi. Kay kining espirituhanon mao man gyud ni mga igsuon. Mao gyud ni ang buhatod kanato diha mga igsuon sa kadaugan. Og ang ikaupat mga igsuon, testify, share the good news. Oo. Kanang uban mga igsuon, no? May bulong ta nga. Mo testimonyo gud di gyud maulaw. Kay nganuman mga igsuon, isa man na sa mga sharing nato nga nagbadaugon ta karong simana, nagbadaugon ta luyo sa mga pagsulay, nagbadaugon ta luyo sa mga problema, nagbadaugon ta mga igsoon sa buhat sa kaaway sa atong kinabuhi. Busa dili na bad news, good news na. Mo nang mo testimony ta. Pasalamat ko sa Ginoo. Hallelujah. Kag gihatagan ko niya kaayuhan sa balatian. Pasalamat ko sa Ginoo. Praise God, kag gisulbad niya akong problema. Pasalamat ko sa Ginoo, kag
gihatagan ko niya og kasing-kasing nga malipayon. Batasano nato mga igsuon, kanunay tang pasalamat sa Ginoo. Ay uban og daghang problema di nang pasalamat. Basulon dayon. Unsa kay ito'y tema nato? The blaming healing. Healing begins with mao to mga igsuon. Praise God. Healing begins when blame ends. No, dili gyud pwede mga igsuon nga aduna tay basulon. Ikaw manggod, ibalik lang ni nako ha. Kaya uban wa ka apil sa Sunday school. Ikaw manggod, ikaw hinungdan nganong naluya ko, nganong na-backslide ko. Ayaw gyud anak mga igsuon. Ayaw i-blame nga mauna siya. Paningkamot, iyahay tag kaluwasan mga igsuon. Amen. Praise God. Ikaw manggod, si Sister manggod. Mo nang di na lang ko simba ng simbahan na kay maura manggihapon, mga maot manggihapon batasan. Praise God. Ayaw gyud na. Ayaw gyud na pagtutuki mga igsoon kay iyahay gyud tag paningkamot sa atong kaluwasan. Praise God. Hallelujah. Naiuban mga igsoon nga mo adto sa laing simbahan kayo. Dili na sila kauyon diri mga igsoon. Praise God. Apan mga igsoon, sultian ko ikaw, kabahin na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kabahin na kung unsaon nimo nga makalahutay ka, makasurvive ka, makalabang ka ni anang maong pagsulay. Itagaan gyud tag pagsulay, musugot kag sa dili, basta mga lagad ta sa Ginoo, tagaan tag pagsulay. Unsa man ning pagsulay para malig-on ta ug makapadayon ta sa pagpangalagad kay human sa pagsulay, makalabang ta mga igsoon, grabing panalangin nga ihatag sa Ginoo. Amen. Dili man ta ingon nga mga dato, no? Pero dubli ang blessing naa sa atong sulod. Nagatrabaho ang Dios, nagagiya ang Dios, nagatudlo ang Dios, nagahatag siya sa kalipay sa atong kasing-kasing. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Mauna, praise the Lord, atong pasalamatan ang Dios. Hallelujah. Nga sa atong espirituhanon dili gyud nato kini kalimtan. Dili nato biyaan ang atong pagsimba, dili nato biyaan ang atong mga pag-ampo, dili nato biyaan ang atong fellowship miskin asa mga igsoon, ug dili pud nato biyaan ang mga pag-testimony to share the word of God. Ug mahimo kini mga igsoon nga makashare ta. Praise God. Hallelujah. Sa pulong sa Ginoo bisan pa sa atong mga kaliwatan. Amen. Salamat ko kaayo mga igsoon, praise the Lord, nga sa diin ang matag usa ka nato, makabaton gayud mga igsoon sa kaluwasan sa diha nga mupadayon kita. Kaya nagaingon ang pulong sa Ginoo, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Apan ang dili mulahutay, pagahukman sa silot. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Busa, ipadayon na to ang atong pagpangalagad mga igsoon. Praise God. Ayaw tutok sa tao, tutuki ang Ginoo. Kay siya lang ang mukurik sa atong hunahuna. Siya lang ang mutudlo sa atong hunahuna aron kita magasubay sa iyang kabubuton. Manindog tang tanan, praise the Lord. Spiritual journey mga igsoon. Ato ning paningkamutan, nasa diin, praise the Lord, magapadayon yun ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Wala ta masayon unsa nga mga katalagman ang mahitabo sa kalibutan. Praise God. Apan dili na ta malisang mga igsuon tungod kay aduna tay Dios nga atong dalangtanan. At samtang atong awiton mga igsuon, praise God. Ikaw lang o Dios ang gihandom ko. Kanunay lang jud ang Ginoo atong handom. Ado naman tay mga paghandom sa mga butang sa kalibutan. Apan ipatigbabaw gyud nato ang paghandom sa Ginoo. Kay siya ang tag-iya sa tanang butang nga atong naangkon mga igsoon. Hallelujah. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandom ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Kinabuhi ko
niya ako I am blessed. Oh, every day that I live, I am blessed. Thank you, Jesus. When I wake up in the morning, oh, I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Is our God. Yes, tagay ko ng Diyos. Sing me how Dako ang atong Diyos. is our Gamaanan ang atong Diyos. Lamang kay gihampin ka mga problema. Lamang kay gihampin ka kagoon. Itong yan sa Ginoo. Hallelujah. is our God. Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And though we see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo mga igsoon. Bisan pa ang Diyos nga atong gialagan. Kanunay siya nga nagatanaw, nagabantay, nagatagbo sa atong mga panginahanglan. Praise God. Pasalamatan nato ang Diyos sa timbok simana. Nagisipti ta niya mga igsoon. Salamatan nato ang Diyos sa timbok simana na siya nagasulbad sa tanang problema, nagatagbo sa tanang mga panginahanglan.
Sa dalaygon ng ang Ginoo nga atong gialagan. Walay makatubog sa atong Dios nga atong ginasimba karon. Magaampo ta ulabing gamhanan mahigugmaon nga Dios. Ania kami nagapasalamat Ginoo sa imong dakong gugmag kaluoy sa matag sa kanamo. Kabisan pa nining adlaw mo nadugog ang imong mga pulong. Gikan sa devotional ngadto sa Sunday school, ngadto Ginoo sa divine service. Mao kini ang kalanon sa among kalag nga makapalig-on kanamo na kami makapadayon Ginoo makadahutay sa pag-alagad. Kami nagapaabot sa imong pagbalik Ginoo. Salamat nga ni akauban kanamo karon ining adlaw, nagahatag kanamo kaalam ug pagsamot sa imong mga pulong. Ug bisan pa sa among mga kaigsunan nga wala karon nakasimba, naaman sila Ginoo sa mga balatian, naaman sila Ginoo sa kaluyahon, naaman sila sa kabugnawon, naaman sila sa mga problema o Dios. Apan ang akong mga pag-ampo, kay ikaw ang Diyos mag-aayos sa ilang balatian. Bisan pa Ginoo star healing o God, ikaw magahikap kaniya gikan sa iyang alimpulo ngadto sa iyang lapalapa. Kauban si Sister Esther, Sister Libby Ginoo, ngano na gipamati sa mga kalawasan ug kinsa pang mga kaigsuonan karon nga naa sa balatian. Akong gina-rebuke pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Kung nakasalaman sila, pasaylua sila Ginoo. Hallelujah. Kung doon naman sila mga kakulangon sa imong katubangan, pasaylua sila. Kung tabangi Ginoo ang imong mga katawhan nini nga dapit o God. Sunod nga Sunday Ginoo makabalik kami uban sa kadakong mga kadaugan, uban sa pagpasalamat. Panalangini ang among mga gagmayng kabataan, ang among mga kabatanunan tabuni sa imong gahom ug sa ginikanan Ginoo ikaw Ginoo magagiya ug mga tudlo kanamo nga sa diin magasubay kami subay sa imong kabubuton. Salamat sa imong pag-uban kanamo sa paggawas ning balay lampuanan. Praise the Lord. Hallelujah. Nakanunay kami o Dios imong giyahan sa matag adlaw sa mga panginabuhi itong tudluan Ginoo. Hallelujah. Magasubay kami Ginoo sa dalan sa pagkamataro. Dalaygon ikaw ang Dios nga kahibulungan. Itugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Unsang orasa mga igsoon ang atong cottage? Sir Bene. Alas 3 mga igsoon ang atong cottage dito sa ilan ni Sister Del no? Sa SM.